Pinasa kay Arellano. Sumalaksak. Foul. Arellano. Sumalaksak. Inikot. Tinira. Wala. Nakakuha ni Giao. Giao. Pass to. Tinira na. Basket. Basket. Nakakuha ni Arellano. Sumalaksak. Tinira. Basket. Poraso. Tinulak lang. Basket by Poraso. Adsora. Nazario. Umikot. Tinira. Wala. Nakuha ng kampe. Arellano. Foul. Basket. Arellano. Oh! Pinasa kay Poraso. Easy lang. Tinulak ng bahagya. Iniwan. Tinira. Basket. Score natin. 5-3. Nakakuha ni Giao. Tugalang. Giao. Iniwan. Basket yan by Giao. Nasa Arellano. Offensive foul by Arellano. Nazario. May steal. Nazario. Tinalunan. Hinawi. Walang tawag. Nakuha ni Giao. Poraso. Giao. Basket yan by Giao. Sumalaksak. Tinira. No. Foul yan. Nazario. Sumalaksak. Foul. Last sa basket by Nazario. Green. Kennard na. Rafael. Poraso. Basket yan by Poraso. Nazario. Pumeke na mukha. Tinira. Foul. Giao. Iniwan ng kalaban. Tinira. Hindi lang pumasok. Nazario. Bola ka. Traveling. Giao. Poraso. Inusog lang. Giao. Libre. Tinira. Wala. Nakuha ni Galang sa mukha. Tinalo na natanggal ang sapatos. Ni Nazario. Inuna ang sapatos kaysa bola. Foul. Pass to. Pinalik. Baltasar. Libre. Basket by Baltasar. Arellano. Inusog lang ng bahagya. Offensive foul ka na naman. Hindi offensive. Foul. Foul. Arellano. Pumasok. Giao. Kaya na. Tinira ni Giao. Wala. Nakuha ni Nazario. Technical ka, Giao. Hintayin mo ang tawag ng referee. 1 free throw lang. Okay. Basket. Oras natin, 5 minutes, 55 seconds. Nazario. Tinulak. Basket by Nazario. Easy lang daw. Oh! Line ball. 6 seconds. Foul! Ang galing umaktin doon ni Nazario. Oh, Pineke. Pinasa kay Arellano. Tinira. Basket by Arellano. Oras natin, 5 minutes, 10 seconds. Tinira ni Arellano. Basket. Okay, game. Back to the ball game. White ball tayo. Poraso. Inusok ng bahagya. Isa pa. May ikot siya yun. Tinira. Basket. 11-9. Lamang pa rin ang green. Nazario. Tinulak lang na bahagya. Anto. Okay. Anto tayo. Giao. Basket. Last shot by Giao. Basket. Nazario. Pass to Arellano. Sumalaksak. Basket by Arellano. Giao. Naiipit si Giao. Nakalabas pa rin. Foul. Ang ganda ng sapatos ni Giao. Easy lang daw. Arellano. Inikot-ikot. Nakuha ang reading. Tinira. Basket by Arellano.
Hop, kala ko tinira na. Rafael, pass to Nazario. Nazario. 8 seconds to shoot. Nazario, oh! Bawal yan, boy! Arellano. Last 7 seconds. Last 4 seconds. Nakuha ni Galak. Foul. Rafael. Galak, 2 shots. Hop! Makaka-all na ba? Ayun lang, tumabingi ang tira. Nasa lang pala kay Arellano. Arellano tinira. Good! Rafael! Foul! Kyle, basta Kyle. Pangalawang tira, basket. Tinira. Basket by Nazario. Bam! Outside. Nazario. Pass to Rafael. Wala nang one ni Morazo to Giaw. Giaw. Op. Op. Tinira. Wala. Op. Grabe naman yan. Op. Nazario tinira. Basket. Op. Ang hilig yun sa gilid. Nazario. Nazario. Pinaikot-ikot. Umikot pa ulit. Pass to na Arellano. Arellano. Pinasa sa ilalim. Nazario tinira. Basket yan by Nazario. 18-12. Ang mananalo. May pansit. Poraso. Basket. Arellano tinira. Wala. Nakuha ni Poraso. Baltasar. Tinira ni Baltasar. Basket yan. Green. Nazario. 3, 2, oh! Warning! Baltasar again! Magic bunot si Baltasar. Nazario, oras natin. Last 18 seconds. Nazario, tinira. Wala. Diyaw, Poraso. 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 Oy! Offensive foul by Poraso. Last 8. Arellano. 5, 4, 3. Umikot, tinira. Basket by Arellano. Game ball. Panalo ang Green Team. Meron tayong pansit mamaya.